Acts chapter 20. Oh, New Testament. Yan. Sakto lab. Kaliwa. Kanan. Yung hawak ng right thumb mo. Yan. Kaliwa pa. Yan, baby. Yan mismo. Yan. Verse 38. 20? 20, Acts 38. 20. Okay. Top check. Nasa Acts ka na, konti na lang. Isang page Konti lang. Kasi Isa nasa Acts 20 na. Isa pa. Dalawa. Sige pa, yan. Sige pa. Dalawa pa. Yan. Sige, 40 na yan. Isa pa. Balik konti. Balik konti. 38. Balik 20s isa. yan. Yan. Sige pa. 38. Uy, balik. Isa na lang. Balik isa. 20 verse 38. 38. Being sorrowful most of all because of the word he had spoken that they would not see his face again and they accompanied him to the ship. Paunahan ba matapos or paunahan magsalita? Ang kalmado ka pa. Dahil wala naman sinabi unahan matapos or unahan makakita. Sabi, unahan lang eh. So, it's a tie. Sa tayo. Ulit ba? Ha? Ulit ba? Hindi, okay na yan. Wala naman time. Jonah chapter Sige, usog go, pa. open. Usog mo lang. Sige, open. Usog mo lang, wait lang. Jonah chapter 4 verse. Sige, Sige, usog mo pa. Kanan Usog mo pa. Kanan pa. Usog mo pa, sige. Wait. Sige, Okay. kanan pa. Malapit ka na. Nahawakan mo na. Hawakan mo na. Sige pa. Balik na konti. Balik na konti. Konti lang, promise. Sige ba? Konti lang talaga. Konti Sige ba? lang. John, ano? Honey. Sige, balik pa. 5 pages. Sobra mo pa. 5 pages. Honey, balik na. Sa right. Yan. Kaliwa, Damihan sige, mo sa right. kaliwa pa. Honey, huwag ka susuko. Jonah, kaliwa pa. Kaliwa pa, nasa may ka kaya. Jonah, kaliwa pa. Nililipat mo page per page. Kaliwa, Honey, 1 page. Damihan 1 page. Damihan mo. Ang haba ng kuko Damihan mo. mo. Huwag mo kukuhin yung page. Damihan mo. Okay. Jonah, Konti pa. Konting-konti na lang, honey. Kanan. Konting-konti. Lawayan ko daliri mo. Ay, yan. Di mo Sige pa. Iyan na, buksan mo Sige na. pa. Sige pa. Jonah chapter Sige 4. pa. Sige pa, honey. Verse Honey, sige pa. 9. Sige pa. Verse 9. Oh, nasa Jonah ka na. Sige, konti pa. Konting pages pa. In Nasa one Jonah. page. One verse page. 9. chapter 4. 4. Sige, honey. Page per page mo na. Sobrang Page per tagal page lang. mo na. Honey, buunan pa natin siya, bro. 4 verse. Chapter 9. But God Stop. said to Jonah, Do you well to Next be page. Paano angry next page? for the plan? Yes, tama. And he said, Nasa 8. Nasa 8 na kami, oh. Nasa 8 na kami. naduduling ako. Ganito siya, sinasabi ko. Next. Sige, damihan mo. Ako nakakita. Naglilipat ng page ko gamit. Gusto ko nalawayan yung daliri na mas madali kapag... Kaya amoy laway yung Bible ko eh. Haggai chapter 1 verse 4. Nasaan ako? Sige, go left. Left or right? Hagay. Wait lang. I wanna see. Hagay. Bawal mo akan. Nanap mo na? Sabi mo kung nanap mo na. Turn to the right. Right. Little bit. Little bit, okay to? Bawal mo akan. Labat may nawakan. Okay to? Right. Wait. Right. Right ko pa? Right ko pa na? Right. Sige, right ko pa. Right. Ito, right. Hagay ito? Right, no. Right. Hagay. Right pa. Sige. Turn right. Sige, sobra ko ha. Sobra ko. Bawal mo akan. Ito. Sa harap. Ano? Turn the page pa. Sige. Asan? Ano? Turn ko to? Turn pa. Sige, turn. More. Sa table of More pa. Sige pa. More. Ah. Wait. Sumobra? O, tignan mo. Wait. Yan! Malapit na! Ano? Left? Turn right. 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 Hawakan mo yung thumb marks. Hawakan mo yung thumb marks sa upper part. Ito. Hawakan mo yung thumb marks sa upper part. Ito. Old Testament yun. Yes. Oh, hagay. Anong hagay? Okay, what? Ano sing hagay? Hagay! Ay, wait lang. Tayo po. Anong hagay kasi? Naalala yun? Hindi ko rin nakabisado. One verse mo. Oh, hagay. What? Wala sa new. It says here, next page. Hagay 1, Nasi-stress na siya. Sa table of contents nga muna tayo. Sa table of contents. Oh. Mili, table of contents. Asan? Table of contents. Table of contents. Is it a time for you yourselves Hindi. in your planning house? O kaya nga. Oh, the 1 verse 4 to. Tingnan mo muna. Alright, 1 verse 4, right? Sino One ka verse four to. katabi?
super. Sino katabi? Tingnan mo sino katabi. Okay na. Alright. Nephilim, Team Nephilim. Grabe yung mga Nephilim. Dapat diligan mo muna dito. Galing na